Good afternoon. Welcome to this pre-bid conference for contract IDs 24K0060, Rehabilitation of Lakas to Pandan to Katibawasan Road, Poblasyon, Mambahaw, Camiguin. 24KE0062, Rehabilitation of Binonsaran to Campana Road, Poblasyon, Mambahaw, Camiguin. 24KE0063, Construction of Road Pangyawan, Katarman, Camiguin, Phase 2. 24KE0066, Construction of Road Santo Niño, Katarman, Camiguin. And 24KE0070, Rehabilitation of Alangilan Seawall, Alangilan, Sagay, Camiguin. And may I request Sir Klein to please acknowledge the attendees. Again, good afternoon, everyone. Attendees for today's pre-bid conference, we have our back chairwoman, Engineer Myrna M. Fiel. Present. Our back vice chairman, Mr. Edwin G. Cagulada. Present. Back member and user, Engineer Joselito V. Corpin Jr. Present. Head back TWG, Engineer John Ryan Tinob. With its members, Engineer Leia Rose and Basilan. Engineer Larry Nino M. Lapiciros. And Ms. Nona C. Chu. We also have our head back secretariat, Engineer Evelyn V. Padiranga. With its members, Ms. Nila and Venus A. Simasio, and yours truly, Clientford B. Bores. We also have representative from Planning Design Section, Engineer Johan Mike B. Saliao. We also have end user representatives, Barangay Kagawad from Barangay Pangyawan, Sir Rocky C. Cagulada. Sir, good afternoon. We have Barangay Kagawad from Barangay Santo Niño. We have Sir Gerardo L. Tambor. And together with Barangay Secretary of Santo Niño, Ma'am Violeta D. Venus. We have Punong Barangay from Barangay Alangilan, Sir Lino I. Estrada. For our interested bidders, we have from Shinshin Construction, Marilyn F. Bahao, CLC Construction Services and Supply, Rosjen Bores, and from SS Construction Supply, Ms. Russell Nova Grace C. Salugsugan. That would be all for the attendance this afternoon, Madam Chair. Thank you, Sir Klein. Majority of the back members are present, so this pre-bid conference is in quorum. To proceed, una talaya, Alangilan, okay. May I ask Engineer Lapiceros, so please discuss the details of project ID Alangilan, no? 24KE0070. Good afternoon. For our first project for this afternoon's pre-bid conference, we have contract ID 24KE0070. The project title is Rehabilitation of Alangilan Seawall, Alangilan Sagay Camiguin, with appropriation of 20 million pesos. ABC amount 19,599,999 pesos and 92 centavos. The duration of the contract is 169 calendar days. The source of fund is GA FY 2024. The limits for this project, Section 1 begins at station kilometer 30 plus 870 to kilometer 30 plus 929.8. Section 2 begins at K30 plus 936.10 up to kilometer 31 plus 13.3. The total seawall length is 137 linear meters. For the engineering design, in the office, billboard, this is the topographic plan. And the cross sections of the project. For the derivation of calendar days, we have based on Department Order 71, we have 124 working days, 22 Sundays, 6 national holidays, 17 unworkable days, for the total of 169 calendar days.
Supposedly, the schedule for implementation was from March up to July of this year. These are the minimum equipment requirement for the project. Bill of quantities, we have field office, 1 lump sum, billboard, two each, one at each end of the project. We have occupational safety and health, 1 lump sum, mobilization and demobilization, 1 lump sum. Removal of structures and obstruction, we have 366.886 cubic meters. That will be the payment for the removal of the damaged existing old seawall. Then also we have 13 affected trees, individual removal of trees. And structure excavation, we have 130.757. Then we have shoreline protection, reinforcing steel, 5,198.148 kilograms. Structural concrete class A, 111.792 cubic meters. Class B, 52.8882. Forms and false work, we have 1,024.76 square meters. Grouted riprap class A, 580.239. Rubble concrete, we have 174.995 cubic meters. Then for our foundation, we have precast concrete sheet piles, furnished 0.6 by 0.2 meters. We have 1,374 linear meters. Then precast concrete sheet piles driven 1,236.6 linear meters. That would be all for this project, Madam Chair. Thank you, Engineer Lapiceros. Sir Klein, natay issues and concern aning project 24KE 0070 last meeting. Madam Chair, as of pre-procurement, the common issues sa tanan projects, Madam Chair, is that as of pre-procurement date, the plans or POWs have not been finalized yet. So, murag wala kayo ito na final ang mga naisturahan na to na time. Engineer, no, masay update. Yes, ma'am. Ang update ani ma'am is for signature na ang final. Na-consider ito na mo ni Cap katong dapit sa box na 5 meters na katong rag box culvert ma'am na ay flood control then ay seawall na pay gap na gamay na 5 meters na consider ito na mo ma'am. And then katong ramp natay nabutang na ramp isa lang katong kwan Cap ang nakuha na to katong ramp na atubang katong sa dalan gud padung sa barangay. Katong isa pikas wala na apil namo kay tungod sa duol ra kayo ang area ba dikit ra kayo parang isa ra ka balay ang diferensya. So kay namo pud existing ato so ang gikuha na mo giparty na mo to ang sa seawall kay napud tungod sa napa existing natay construct na ramp pod ani sa isa. So basin maka-cater na po sa mga pamboat. So ang gi-utilize na ito na maumang gitong atong seawall na naguba. So isa ra ka ramp atong nakuha na consider katong down ta to. Pero ang kuha na to ang ramp nang isa lang nakuha na himo. Wala na kuan. Wala na apil ang duha ka ramp. Kato lang bago na himo na ramp. Dayon kato lang yung i-repair sa whole seawall. Kaya wala to na to na appeal, dili to ma-include na tong kwan, katong concern ni Kapitan na marag wave breaker to ma'am, dili to spar dike, wave breaker. Kay kung mag-construct og wave breaker, dapat construction of seawall or kwan. Ang title mo is rehab. So, i-rehab lagi na to ang existing naguba na seawall. So, kato siya ma'am, dito spar dike, wave breaker to ma'am, ang Hindi ra unta to. Pero tungod lang ani atong Tactile, title sa yes, ma'am. project na rehabilitation so di siya ma-cater Consider, tong wave breaker. This is part deck wave breaker. So, all in all, marag, na kuha na mo tong mga concern na kung isip lang kayo, wala na to na cater tong uban na repair sa ramp. But possible during implementation na yung makita na mga makuha na pwede na to ma-utilize for repair sa tong ramp na kuha existing during na implementation na makitaan during na pagtrabaho. Kasi makuha to
Ayaw pa salig, ana. Oh, ano ma'am? Kaya nga, no, basin magtuo si Kapitan nga during implementation, May makarry to ilang request. Ang taga-construction, mo trabaho ra gyud per contract, yes, ma'am. quantity. Kay Ha? Per necessity. Yes, ma'am. Dili tag-promise ni Kapitan nga, basin mag-expect si Kapitan nga, makater ra gyud to Oh, yeah. during implementation, kadtong repair sa duha ka ramp. O Ang ano. kay basin maproblema ang taga-construction, maningil si Kapitan. Ang iya to ma'am request mag-request si Kapitan. Kapitan. Hello ma'am, kung may mo makita no ma'am ang isa karang patong dito dapit kay medyo dilikuang ito siya. Kung may mo lang patong isa karam. Unsay i-request? Charge for another project? So man nga ha? Di ka to ding inyong gi-provide nga bag-o nga RAM? Unsa may imong priority adto ka? Atong bag-o nga gi-provide nila or kadnang imong Dili ang gi-request mo gud ni Congressman nga ningom siya nga kap kung mahimo ang rampa ibutang gid sa atbang sa Barangay Road aron kung magkinaunsa daghan ang kadahikan sa mga sakyanan unya na may duha gibuhat ng rampa diri sa pangpang og didto ang dito debate medyo delikado gyud kayo naana ba pugtod kayo daghan pag-slide kung mahimo ma-repair na to maana gisa dito ma-slope gid siya moro lang to sa inyo bahala katong isa din na lang kay di makikato lang isa dito ma-repair. Ang ma'am katong ramp na giingon niya priority is katong idong site mo to gitrabaho na mo. Ang katong isa ma'am existing to na ramp pero ang yang kuan ma'am ang slope niya medyo murag ni kuan sa top gid ba? Ni ano siya sa top. naatay files anida. Naatay files. Na ma'am. Depende na dayon na kap sa situation. Pero maingon ta nga katong ingon ni Ryan nga makater during implementation so murag kuan pod problema po na sa taga-construction kay basin mag-expect ka kap nga ma-carry gito siya unya dili di ay kay ila trabahoon per contract quantity. Na lang ta nga basin nay sa maintenance, repair sa maintenance, pwede ra na ma-cater, di ba? Kay naa may repair sa maintenance god nga pundo. Ha? 1 billion? So pwede ra mag-request si Kapitan for another source kay bali kon maniguro na lang kap ba nga ma-cater gito siya kay ang maintenance naman po na sila release for rehabilitation sa kanang mga kuan. Pero ma'am ang dayton mo gud ma'am is rehab part man to sa project ang sa seawall ang rampa asin ma-apply sa rehab dito siya. Ang ako lagi kap nga na magutay target unya mura may giabot sa kwarta. So ibutangan lang gyapon nato posibilidad nga dili siya makater kap. Butangan lang pod nato og gamay nga posibilidad bas kibali magkuan lang ta sa situation dito sa actual site gyud. So okay Kapitan. Okay, thank you. Sir Edwin, do you have any concern? None, Madam. In Pin? No questions, Madam Chair. So let us proceed to the next project. Pwede na makakuan? Okay. Thank you. Appearance Sir Klein. Kasi sunod Lar. Santo Niño, layo. Okay. Next Lar. 24K0066 Construction of Road Santo Niño, Katarman, Camiguin. Kagawad, ikaw na lagi sunod. So once again, our second project for this afternoon, we have 24KE0066. The construction of road Santo Niño, Katarman, Camiguin, appropriation of 12 million pesos. ABC is 11,759,999 pesos and 78 centavos. Duration of the contract is 112 calendar days. The source of fund is GAA FY 2024. The limits of the project beginning at kilometer 40.53 plus 500 and ends at 40.54 plus 92.293 or the total length of 592.293 linear meters or equivalent to 1.184 lane kilometer.
So these are field office, standard field office with water closet without septic vault. Project billboard. This is the topographic map of the project. Bakilid kay ko. So all kayo ang grid line. So this is the profile. Obviously, pangason. The derivation of calendar days. We have, as per DO 44, we have 76 working days, 13 Sundays, 6 national holidays, and unworkable days, plus 14 days of curing, for a total of 112 calendar days. These are the minimum equipment requirement for the contract, PPE computation, and the bill of quantities. Number one, field office for the engineer, 1 lump sum. Project billboard and signboard, 2 each. 1 set, 1 for COA, 1 for DP at both ends of the project. Occupational safety and health, 1 lump sum. Traffic management, 1 lump sum. Mobilization and demobilization, 1 lump sum. We have individual removal of trees, 45 each. Daghang kayo. Embankment from roadway excavation, 505.808 cubic meters. Surplus common excavation, Ilabay, 3,995.567 cubic meters. So, patambak ng tanikap. Then pipe, culvert, and drain excavation, 103.28 cubic meters. Aggregate subbase of 807.97 cubic meters. PCCP 200 millimeters thick, 3,078 square meters. Gratted riprap for the slope protection, we have 429.9 cubic meters. Pipe culvert for cross drain, 32 linear meters. Stone masonry as head wall for the pipe culvert, we have 16.488 cubic meters. That's all for this project, Madam Chair. Thank you, Engineer Lapiceros. Sir Klein, mao gihapon to ang concern. Engineer Nob, unsay update? For the update ani ma'am is wala pa gyud siya na final kay gi-change ang location. Kani siya trabaho karon is nasa Banaw. Sumpay ato ni Tidilaw. Yes, kani siya to ninyo 12 million. Kay dili mo sugot ang DA katong sa kuha na to na 20 million na ibalin sa lain linya. Kaya ang DA digto gito linya sa Damilag katong sa going to Tuwasan na bridge. Sitio Damilag, FMR. So, dig 20 million, dig mo sugot ang DA na ibalin sa lain linya. So, digto gito siya. So, among gibuhat, ibalin na lang ning 12 million din sa Banaw. Banaw na to boss, nakuan. Kay katong 20 million is maktrabaho na ito niya ang remaining gap uban sa atong sa Tuwasan Bridge na project na to with concreting. So muning gibalin na muning isa sa Banaw na road 12 million. Ang kwan lang ani is complication lang ani kay tungod sa ang yung grade. Tungod sa existing grade sa PCCP is 18%. Ang existing 18% ng existing grade anang sa katong gitrabaho ni Tadilaw previous years. So, ang degrado po din sa babaw is taas kayo. So, dapat ang nahimo na grade ana is 18, 10, 20 din siya. Kay tungod sa kung muubos pag may sa idea grade na 16, ang cutting yun is mabot og 15 meters. True cut, yes ma'am. Then na ba yung mga bali-bali na po yun ani. So, mo na nga, amo pang wala pag na final na mo, ang grade design, amo pang gi plano, amo pa din ipasubmit sa sa ato man eh. So muna among ginakuan pa amo pa i-brought up balik tungod sa ang grade ligi ma'am nataas kayo. Then wala po tayo lain makuha na route or agyanan tungod sa pangpang na siya. Isa kilid pangpang na luyo. Yes ma'am. So mga lisod na kay gid mi kuan mo na mong kuan pa na mo ni Leia og ni Engineer Ramiro ang grade kay tungod sa stiff kayo.
Kay kung based na sa atong standard guidelines sa design, if natay stiff na grade, dapat night time na pahulay. Bali ang resting time sa sakyanan, aya siya mo stiff balik. Kung itabo ang good is stiff na daan, siya mo pagka-stiff. Muna ang among gikuan kay lisod gid kaayo. Kay kung atong i-cut po dyan na 15 meters ang cut. 15 meters ang cut. Muna nangita pa mi kung nabay line agyanan, line ruta, but ang ruta lisod kayo kay tungod sa pangpang na ang isa ka kilid. So muna pa wala pa gid muna totally final ang kanina road. Mo pang Kasi ka ba na? Dalan. Damilad kato lagi FMR to ang sumpay ato. Amo ikuan ni Kapitan, ikuan. Maayong hapon, Madam Chair. Kani sa primero aning project, banaw mangyod, paingon dito taas, sumpay kabana. Pero subida mangyod tinod nga subida. Pero sa ikaduha dito rayon ta sa para ta hindu nilag tuwasan. Dili mo sugot ang DE. Ang tubos manggod tubo banaw tubos mura magnanay ano to, nanay budget 10 million. Alagi. Kung amay maya na isumpay lang na dito sa yan construction ni kabana. Kung ikaw mo ginugol kay mo may gihatag sa mo na location good ni Sir Luis sa kuan kay mo giadtuan ni dito ba nagban ni Sir Lito. So kung amo lang i-address na na ka Steve ang grade, amo lang ipabalik sa imo kap para maadtuan to yung kabana pwede na ibalin sa mas dili kayo stiffer ang grade o kuan dayon ganing kay lisod mig pa-approve kung na naka-step. Delikado kay sa amo balik sa amo lang ikuan po amo pang ikuan i-open up kang Engineer Ramiro. Ang ako nga basig magsapaw ba kay gisukod naman gutos banaw paingon sa tubos, Retso Berhen sa Manawag. Nya kanay nagsakumpiyansan mo ko kay abin ako dayon to sa tuwasan lagi. Dili man day na kanay kung musugot pud mo isumpay na lang to ni sa yan kabana construction. Ang nabungkag dito bali na opening sa province nakuhaan man to ya kabana og 290 metros na nabilin siguro mga 800 meters 800 meters on kap among take note karon dayon amo yadto kang Engineer Ramiro para ugma if mag-overtime mi ugma or sa Monday po yadtuan ka namo dito para mapasurvey na to balik ang katong bag-o na sumpay kang CLC kay maglisod bugid mi aning sa bano kay wasin nag double funding pod kay ang kan pod ang area medyo stiff gid siya maglisod mi adjust kay mubalik mo sa mua na ngano nag-decide mi og taas kay grade na way pa huli sa kanan bisin kay hadlok mo kay nang walay time for resting ang sakanan kay bisin mutong ba mo highball so mahadlok pod mi bangit po ang kilikilid unang ano dodua mi amo pa na utrohon siya sir nga ano ba ibalhin na mo na nga bali i-zigzag ba katong sa bana kung nailaing ruta to makita pwede gid kay mo na mo pero ato lang sa to dili sa to tandugon to kay utrohon na mo to kato lang sa ugmahimo sa sumpay mas maayo to amo lang ikwan pa ato ang engineer para matuan ka earlier. Okay, thank you. Para ma-outro na mo pagka pre-bid ma-present na mo ang final na linya, final na quantities. Pre-bid ayo may kamuta na mo. Pwede po kung gina sige, may kamuta na mo na makatag may final quantities sa bid bulletin na final. Si Kapitan. Mo lang ikuan po dato ay Na Elvis. Excuse me, barangay Kagawad ako ang kapitan to sa Kapitol ng tambong sa meeting. Nanan magkukog Kapitan makasauna ka. Ang Kagawad mo lang
after niya to na to si Jamero para pagkakuan mapaduan na mo ugma. Sige ba? Sige. Sige, wala problema. Next project, 24K0063, construction of road, Pangyawan, Katarman, Camiguin, Phase 2. Our third project for this afternoon, contract ID 24KE0063. The title, Construction of Road Pangyawan, Katarman, Camiguin, Phase 2. Appropriation of 5 million with ABC amount of 4,899,999 pesos and 55 centavos. Calendar days, duration, we have 51 calendar days. The source of fund is GAA fiscal year 2024. The limits of the project, the beginning is at kilometer 43.52 plus 590 up to 43.52 plus 800 with a length of 210 meters for the first section. And the second section is 43.53 plus 442 up to kilometer 43.53 plus 551.5 or 109.5 linear meters. The total PCCP length is 319.5 linear meters or equivalent to 0.639 lane kilometers. This is the disposal, geohazard, and quarry site map. Standard field office of the engineer with CR. Project billboard and signboard. Topographic plan of the project. So walay contour, patag kayo. Dili ay. Cross country mo lagi ni. So, cross country atong topographic. Typical section of the road, we have a 2-meter wide, a 4-meter wide carriageway with 0.7 shoulder and grouted riprap protection on both sides. The derivation of calendar days based on DA 44, we have 51 calendar days. The project scheduled for implementation by June to July of this year. These are the minimum equipment requirement for the contract. PPE computation and bill of quantities. We have field office, 1 lump sum. Project billboard and signboard, 2 each. So 1 each, 1 set at the beginning, 1 set at the end. Do not forget. Then occupational safety and health program, 1 lump sum. Traffic management, 1 lump sum. Mobilization, 1 lump sum. Individual removal of trees, we have 8 affected trees. Embankment from roadway and structural excavation, 202.47 cubic meters. Surplus common excavation, Ilabog, Pwede Pangayoon, 729.81 cubic meters. 5 culvert and drain excavation, 35.54 cubic meters. Gravel fill, 1.212 cubic meters. Aggregate sub-base course, 301.93 cubic meters. PCCP at 1,278 square meters. Pipe culvert for our cross drain, we have 12 linear meters. Grouted riprap for our slope protection, 134.48. And stone masonry, 25.86 cubic meters. That would be all for this project, Madam Chair. Thank you, Engineer Lapiceros. Norog yapon nida. Sa update, Pangyawan. Final na ni. Unsa toy atong kuan. Tong issues and concern last na to nga kuan pre-proc wala na. Okay na Kagawan. Na kay concern Kagawan. Documents. Miss? No comment, Madam Chair. Sir Edwin. Ang kanang portion bitaw dito sa Katarman nga side, muigo na sa atong junction na.
katong sa ubos. Asa na mo endering nga kanang isa ka side? Mo connect na itong karsada sa ilang kapitan sa una. Ang proposal na niya dito kay ilang kapitan. Layo pa. Sir Edwin, from the prospective bidders, from General Construction, No comment, ma'am. from Shinshin Construction, from CLC Construction, from SS Construction. Okay. Okay na kay kakagawan. Sige, appearance Daniel. Next project, 24K0062, rehabilitation of Binansaran to Campana Road, Poblasyon Mambahaw, Camiguin. Afternoon, our fourth project for this afternoon, 24K0062, rehabilitation of Binansaran Campana Road, Poblasyon Mambahaw, Camiguin. Appropriation of 5 million. ABC amount 4,899,998.34 pesos. The contract duration of 68 calendar days. The source of fund is GAA FY 2024. The limits for this project, the beginning is at kilometer 0.15 plus 490 up to kilometer 0.15 plus 543.6. Then we have a total length of 53.6 linear meter. Then we have slope protection and guard blocks, slope protection of 38 linear meters and guard blocks on the left side of 277.0 linear meters. The derivation of calendar days, we have 37 working days and a total of 68 calendar days. These are the minimum equipment requirement for this contract. And the bill of quantities, construction of field office, 1 lump sum, project billboard and signboard, 2 each. So one set per end at ends of the project. Occupational safety and health, 1 lump sum, traffic management, 1 lump sum, mobilization and demobilization, 1 lump sum. Structure excavation, common soil for RCBC and drainage canal, 328.735 cubic meters. Aggregate sub-base course, 12.06 cubic meters. PCCP, 150 millimeter thick, unreinforced, 80.4 square meters. Reinforcing steel, grade 40, 7,828.68 kilograms. Structural concrete of 75.278 cubic meters. Forms and false work at 329.84 square meters. Stone masonry at 383.417 cubic meters. That would be all for this project, Madam Chair. Thank you, Lar. So any comment from the back members? Sir, ano ba, Sir Edwin? Engineer Gomez? Comment, ma'am. Engineer Corpin? No comment, Madam Chair. From the prospective bidders, from SS Construction? Wa mamati si Rachel. From CLC Construction? Engineer Ako lang i-concern ko dani kinsa nga pana rehab
Oh, kani siya is kuan siya ma'am kaning katuning sa tong goy itong box culvert gid ma'am going ka bakahan. So ang itabuan ni ma'am is tungod sa tong nagpugno ang shouldering tungod sa ka-stiff. So ang gi-design ani ma'am is na retaining wall sa ubos dapat na sa sapa ihagdan din siya pa saka. Dili kita before pa sa box. After po this, katong siya mag-reprep mo tong after sa box after reprep mo to dali. Kadi ra din sa before sa box kay medyo stiff gid kasi mamurag nag vertical ani murag PCP na din vertical ang kuan. So tungod sa kani siya stiff siya sa ma'am di siya mabutang retain stone masundre kay mo pudhod man siya ma'am ang gibutang design is na retaining wall din sa ubos dapat di sa sapa ihagdan din niya no kininig feel saka para mabutang ang shoulder sa kuan. Then katong concern po ni Engineer Corpen regarding sa dapit sa tulay sa Pangulo, wala siya na include sa ani na contract kay tungod sa lahi to kalinya. Lahi to na alignment. So direktor to siya sa DTI basin ma-consider siya sa DTI. So ato lang para makuha lang to makuha na to na Na kay concern, Engineer Gomez? Sunod Madam Chair ba para sa tuwasan akong gi-design na gibutangan nako og kaning pondisyon 150 by 1 ay hadang gipatong ang riprap kay kung retaining wall ang tendensya na matupan ni Bin Calio mo posible siya mo overturn kay ngano vertical man siya nga taas nya imo gibutang sa slope pagsipit balintong which is katong pondisyon imo gibutang dito mo ingkod mas ligon siya. retaining wall sa ang gikuan nito sa design na check na ko ma'am is retaining wall sa bottom and then nag benching din siya ma'am ani benching saka. So medyo dako-dako ang tambak ani then shouldering din di ako ganing kuan. Gitungtong niya sa ito niya. Yan benching. Compact siya ma'am. Kay mong sa kuan ni Engineer Ramiro. Oh. So, sa pumoto ma'am. Katong sa kan sa bakahan itong hugno na Katong box culvert. na di katong dinhi sa kuan hugno guys then ang picture hugno gid wala ni shoulder ni da hulog na dito sa pa hulog na sa pa Gusto mong tubig dira? okay napit up kani okay ra ni kay Muna yung tubig mo Okay. sudan kung itong tulay sa Pangulo ulit. oh Da. Tura sa ubos. Muna nga na hugno gid siya. So, okay na to? So, let us proceed to the last project. 24 Key 0060, Rehabilitation of Lakas to Pandan to Katibawasan Road, Poblasyon, Mambahaw, Camiguin. Pakiawlar. Pacquiao, for our last project for this pre-bid conference this afternoon is contract ID 24KE0060. The project title, Rehabilitation of Lakas to Pandan to Katibawasan Road, Poblasyon, Mambahaw, Camiguin. Appropriation of 5 million pesos. ABC amount is 4,899,998.87 pesos. The duration of 66 calendar days. The source of fund is GAA fiscal year 2024. The limits of this project, the beginning is at kilometer 0.9 plus 000 up to kilometer 0.9 plus 765. Total length of 765 linear meters. A total area of 1,071 square meters for PCCP shoulder.
So the derivation of calendar days based on D of 44, we have 37 working days for a total of 66 calendar days. These are the minimum equipment requirement for this type of project. And PPE computation. Bill of quantities, we have construction of field office for the engineer, 1 lump sum. Billboard and signboard, 2 each. 1 at the beginning, 1 at the end. Occupational safety and health program, 1 lump sum. Traffic management, 1 lump sum. Demobilization and mobilization also included at 1 lump sum. Structure excavation, common soil for the shoulder preparation, 459 cubic meters. Aggregate sub-base course for shoulder, 195.075 cubic meters. We have PCCP unreinforced, 150 millimeters thick, 1,071 square meters. Grouted riprap at 404.1 cubic meters. That would be all for this contract, Madam Chair. Thank you, Lar. So, say ko ani sa itong miaging meeting na ay concern. Okay, ang update. Ang kani ma'am is still wala pa rin siya na final. Pag siya na final ma'am. Ning kwan siya ang kwan gid ni is concrete shouldering gid siya ma'am. Concrete shouldering ni siya. Asa man magsugod. Tiki ko kakuan mo murag kaning going to katibawasan na ma'am kay ang yang shouldering ani is 2 meters. 2 meters. Wala na part na 1 meter, na part 2 meters dun sa plano. So, murag kabuhi. Kinabuhi. Location lakas. Unsa may kuan sa lakas? Muna akong gikan po, wala po ka kung sa kuan kay ang kuan is nakita ko more or less nasa pandan ang katong nakita po na ko na plano. Pero as of now, wala pang gusto na final ni Engineer D. Kay ang nabutang na concrete shoulder ato sa previous na plan is 0.23. Gingon ako na wala may concrete shoulder na 0.23 ang pavement. Kung concrete shoulder ka, dapat 0.15 lang. So, motong na pa yung mga revision sa plano, ma'am. Nakuan. So, basi, wala po ka fix sa scope sa work sa trabaho. Edwin, ang kana bitong junction sa National Road sa lakas, mag-flooding gina diha. So, kung lakbayan kibali na siya, di ba na atong ruling nga once ma-fundingan, dugay na din kaayo ang release? So, dili masulbad ning sa lakas. Junction National Road ba ni? Gamay kaayo diha ang kanal. Ako lang i-inform po si Engineer Ramiro para ma-consider na to. Kay di ko sure kung kinsa iyang kastorya during sa pag-adtuan na sa lakas to Pandan Katibawasan Road. So ako lang i-inquire kay Engineer Ramiro para ma-include na to na apel ang drainage. Mao galing kay kon wala na akong tag-apil ang lakas. Taga-lakas gid. Wala ang tag-apil ang lakas. Kay base sa inyohang ginasunod nga mga DO nga once ma-funded siya, dili na dayon na mapandingan for how many years. So why kasulbaran ang baha sa lakas? Noted, ma'am. Sugod pa rin tila kaban na, boss. Ibabaw pag subaydaan, di ba? Tap. Salah black? Jesus.
Okay, thank you. Wala naman si Ryan during implementation. Maigo gyud ang lugar nila ni Sir Edwin. Nasa title mo bitaw nga ako yung ako yung kuan ba question ka na word nga lakas nganong adto man pandantanan nga na may word nga lakas. Ha? Mo galing kay affected man pud ani atong national road. Kay muhuwad man dito sa national road. Wala gay mabaw jud kay gamay. Mabaw kay gamay. Gamay gyud siya. May 15, Engineer No, please take note sa atong masa na dropping o bids. Nanang ko gamay ka concern, ma'am. Regarding katong sasunto ninyo, ma'am ba? Makaya to ma-postpone, ma'am? Gamay. Kaya wag dili mapas na mo sa May 8. Ang project na bagay na ito sa kuan dito. Ako lang sa ikuan sa ang opisina kay kung ang plano ng variation order is na change ang alignment, maramo siya realignment code, mabawal mo gud sa mua. Di ang ang plano mo gud kuan dili na priya basin pag-check sa variation order during sa design audit. Mo siya realignment, mubalik sa mua kay bawal mo gud ang realignment of projects. Samo sang i-verify gid kung saan man siya para ang kon magandang plano sa plano ba makita man dito pag GPA pag geotag nag-submit may geotag limits sa ana na specific barangays ay na location pag-check karon sa bago na based on BO na lahi na siya na geotag ma-question mi na murag nag-realignment mi na without kuan amo sang i-verify sa center kay basin amo klaro kay tungod sa change in location realignment magud siya. Amo na iklaro sa play. Say bana mo original ana, bana mo original. Pero amo sa ikuan gini na ikuan ni siya. Kung makaya na mo, kung di ko mapasok sa bagay ninyo na go na lang na kuan. At least na ay consensus na to din ma'am na. Oh. Oh. Amo na ikuan ma'am para kuan para at least na consensus sa ato din ma'am tibuok na may concern sa kaya CDA so na niya nga okay ma'am okay na bid na gyud tanan kay tabo kaya na ma'am kay amo nang gipag-submit ang program mo nang walay final tanan kay para ma-advertise tanan engineer no maning kamot jud mo planning total gamay naman lang inyohang kuanda program mo nun diha so mag-overtime na lang pod para ana katong concern nga mga tao nga mo trabaho ana overtime man na lang sad balik ta sa gabi o Sabado nga overtime ako information niya meron ma'am okay thank you so napay concern line wa na sige di naman lang siguro mag-question ani ang mga prospective bidders na may mga concern okay sige. Any motion for the adjournment of this pre-bid conference? Madam Chair, I move to adjourn this pre-bid conference. Seconded, Madam Chair. So there's a motion for the adjournment of this pre-bid conference and seconded by Sir Edwin. So this pre-bid conference is adjourned.